ধনরে ধনরে কি সুন্দর তো পদ্মচরণ বিষ্ণুপদী সুর সুতা বিষ্ণুপদী সুর সুতা কটে বিদ্যমান ধনরে ধনরে কি সুন্দর তো পদ্মচরণ মো ধন কি সুন্দর তো পদ্মচরণ অষ্টাদশ চিহ্ন ধনরে মো ধন অষ্টাদশ চিহ্ন ধনরে আমি কি অভিন্ন সুন্দর কি পতিত পাবন কি কর্মলা চন্দ্র কি মুনিজন মানস হংস কি ঠাকুরঙ্কর সদিচ্ছা পুনরানন্দ কুমার হরি বল হরি বল ভজন সহিত ষোড়শ প্রচার পূজা पाही केवल भिक्षाहि गुरु कृपाहि केवल भिक्षाहि गुरु कृपाहि केवल भिक्षाहि गुरु कृपाहि केवल
ପ୍ରାଣନାଥ କି ତୁମ୍ଭେ ପରା ମୋର ପ୍ରାଣନାଥ କି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣତି ଇନ୍ଦିରା ତପତି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣତି ଇନ୍ଦିରା ତପତି ତୁମ୍ଭେ ମୋର ମୋହି ତୋର ନୁହେଁ କି ତୋର ନୁହେଁ କି ସଂସାର ସ୍ଥିତିଟା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ମଣିଷ ତା ଇଚ୍ଛାରେ କର୍ମ କରିଯାଏ। ସମୟ ସମୟରେ ବାଟ ବି ମାନିପାରେ ଦେଖିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବ, ଯେତେବେଳେ ଖାଲରେ ପଡ଼େ, ଯେତେବେଳେ ଅସହାୟ ହେଇଯାଏ, ସେତିକି ବେଳେ ହାତ ଟେକି ଦିଏ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ। ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାକୁଳତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ, ମୁଁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହୁଏ। ତେଣୁ ସଂସାରର ଉଦ୍ଧାରର କାରଣ ଭଗବତ କୃପା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଭଗବତ କୃପାରୁ ହିଁ ପ୍ରତି ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ସଂସାରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅଭିମୁଖୀ ହେବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଇଚ୍ଛାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ ପୁଣି କର୍ମ ଅଭ୍ୟାସ। ମୁହୂର୍ତ୍ତକରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲେ ଯେ ସବୁ ହେଇଯାଏ ତା ନୁହେଁ, ତାକୁ ପୁଣି ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ବୋତଲରେ ଟୋପେ ଟୋପେ ପାଣି ପୁରେଇଲା ଭଳିବା ये इच्छा ये श्रद्धा सृष्टि होगा दिन जीवन शेष पर्यंत बोतल टोपे टोपे पानी पुरेकी रखिक परिपूर्ण कले जाई भगवत दर्शन होता है, नहले संभव नहीं। कारण समस्त संसार समस्त जगत माया परिपूर्ण। कहीं ग्रहण करवा आमर मन मन एवं मनुष्याण कारणात बंध मुख्य ए मन ही मनुष्य बंधन आ मुख्यर कारण। तेणु ए मनटा संसार भितर रही जो बंधन भितर अच्छी बर्तमान से मुख्य आड़ को पलैची बहिर्मुखी चेतनाटा अंतर्मुखी पलैची। ए अंतर्मुखी चेतना माध्यम ए प्रभुंकर कृपा होती भगत बोली जाकू कही तुम्हार कल्याण दिशाई भाव एणु भगवान हमें द्रव्यग्राही भगवान होती भाव जे विभु भाव जानती ताकू साधु कही साधु संग कले भाव उत्पत्ति होई भाव उत्पत्ति होइले प्रभु नाई दूरे प्रेममयी भावे